पर एह श्री राजमार्ग पड़ी अच्छी मृदुपाद मोर तथापि बरजी ना मो मन से आनंद ठेउ तथा से मोर पीड़ा काल स्मृति धन्य धन्य मोर रत्नगढ़ माटी आज निजक निजे यही रत्नगढ़ माटी जन्म लाभ करके मो धन्य मन करुछि। अरे वाह कि चमत्कार दृश्य सतरे इच्छा होची नाची गाई समयटा को एटी अतिबाहित कर जाते। पंचमा तानरे कोइली गाउछि देख शिशुरे मधुरे गान करिया से गीत चंद्रकांत महावत्री सूत गुणवत्ता चोत पंचमदान कोइली गाउछि देख शिशुरे मधुरे गान करिया से गीत चंद्रकांत महावत्री सूत गुणवत्ता चोत महावत्री सूत गुणवत्ता चोत कोटी कृष्ण सुता बता बाती जारा सुचतुरा चौपंडिता तथा शिष्ट सजुपत समाधित्य चंद्रमुख देखिए रूपसी प्रेम नाचिबा अवश्य भाषे अज्ञान रोहिता पंचमदान कोइली गाउछि देख शिशुरे मधुरे गान करिया से गीत चंद्रकांत महावत्री सूत गुणवत्ता चोत महावत्री सूत गुणवत्ता चोत तो दी भाई जाइलु दीर्घ 10 वर्ष काल निमंते विद्या अर्जन पाई से आमर विद्याश्रम हेले फेरिबा समर्थ से मोर कनिष्ठ भ्राता सूर्यकांत के सहित एका साथी रे बाहरी पड़िथिलु अथच मो सानो भाई सूर्यकांतटा ए पर्यंत आसीले गण अरे से कोनसी विपदर सम्मुखीन होनांती ना ना मोठु काल विलंबन करी अति शीघ्र डाकिबी से मोर कनिष्ठ भ्राता को मोहरे निकट को। अरे भाई सूर्यकांत अरे तुम कोठी आछ भाई अरे आस शीघ्र आस तुमक परा तुम बड़ भाई चंद्रकांत खोजुछंती तुम जो ठाथिले मछ शीघ्र आस भाई शीघ्र आस।
ତମେ ଆସିବାରେ ଏତେ କାଳ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ ଭାଇ? ଆସିଲେ ଭାଇ ହଁ ତ ଅଥଚ ତମେ କୋଉଠି ରହିଗଲ ନା ବଡ ଭାଇ? ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତମ ଠାରୁ ଆଗରେ ଆସୁଥିଲି, ତମେ ସେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ। ହଁ ଭାଇ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତାହେଲେ। ହଁ ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସେ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ନିନ୍ଦା ସେଇ ଅପବାଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶୁଣି ସାରିଛ? ହଁ ଭାଇ ପାଠ ପଢି ଆସୁଥିବା ବେଲେ ଏ ଲୋକ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲେ ଅପଜଣ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ ବଡ ଭାଇ? ସେଇ କଥା ତ ଭାଇ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମର ସେ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ମିତ୍ର ଅଚନ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ସେଇ ଆମର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ତପନ ଗଲ ପାଇ। ଏ ଭାଇ ସେ ଆମ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ତପନ ଗଡ଼ ଆସିବେନି ଭାଇ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ତୁ ଜମା ସେମିତି କହିବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ହଁ ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଭାଇ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ତମର ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବନି ତ? ନା ରେ ଭାଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ଭାଇ। ତୁ ଜମା ସେମିତି କହିବନି, ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଦାପି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ବଡ ଭାଇ? ଭାଇ ରେ, ହଁ ଭାଇ ଆମ ବନ୍ଧନଟା ହେଉଛି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ, ଆମ ବନ୍ଧନଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଆମେ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଅତୁଟ ଭାବରେ ବଜାଇ ରଖିବାରେ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ଭାଇ আর শুনুছ সম্পর্ক মধুরা কি স্নেহ মমতার হো সম্পর্ক মধুরা কি স্নেহ মমতার তোর কণ হলো ভাই? দেখ তোতে টিকে কষ্ট হলে সুদ্ধা তা আমি জমা সহ্য করিপারে। এ ভাই আর শুনুছু তো পাদরে ঘণ্টা যদি ফুটিব তো ছাতিরু কেতে লহু ঝারিব ମୋ ମଥାରେ ହାତ ତୁମେ ରାଖିବ ସେବା କରୁଥିବି ତୁମେ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସୁମାରି ଯେ ତାକେ ପ୍ରସାଦ ପିଅର ବ୍ରାହ୍ମୀ ସୁମାରି ଯେ ତାକେ ପ୍ରସାଦ ପିଅର ସିଂହ ବଦ୍ଧର ଏ ଯୁଗାର ଯୁଗାର ଯୁଗ ଯୁଗାର
ତମେ ଜମାରୁ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବନି ମୁଁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ এই দুনিয়ার সেই সব প্রশ্ন মার্কের উত্তর খোঁজি কি বাহার করিবি এই তম ভাই দেবী জানতা ভাই আচ্ছা এই রত্ন রাজ্যের কোনসি অসুবিধা ମୁଁ হবনি ଜାଣିଛି ରେ ଭାଇ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାକୁ ଦବୁନି ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମାଟି ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି তাহলে ଆପଣ নিশ্চিন্ତରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି अरे चाली जा भाई चाली जा कहीं ना तेरा चोरी गला फिर तुम्हारा जाएंगे अरे तू न गले कि मित्र जेबड़े बजे करता अरे संविधान तुम सब भूल ए सब संविधान अपने शक्यता निश्चय पचारि प्रत्यक्ष पदी सत्तार समान अधिकार थाए किंतु राजार बड़ पखाली उत्तराधिकारी होच कहीं अरे सारा पखाली राजार पुआल हो से पर शपथ भागीदार नुहे किए तुम ए प्रश्नर उत्तर मुझे कहते पाठ पढ़िया किंतु शुणिली बापा मोर गोड़ बंद रत्न राज्यर मंत्री थी कि मित्र जाए से बेल ठार मुंडा कहीं काम दौनी मो मुंडा गोलमाल हो जाऊँ ना 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 क्षणिक क्यों तुझे बस्ट करने चाहे ना कहीं बड़ भाई मत बहुत 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 भल पाती से सहित सुस्थ बुद्धि विचार करने हम जे यही रत्न राज्य संपूर्ण भाव में कि मित्र जाए विचार करता ठीक अच्छे जाओ से विचारटा करनी